désactivez les mics ديالكم الله يرضي عليكم. Donc, étudions la monotonie de تقول بلا ديزاكتيفي المايك ونخلي داكشي خدام انا ديزاكتيفي لكم لي مايك ديالكم. Alors, étudions la monotonie de f. Alors, il faut calculer la dérivée. On a f est dérivable sur moins l'infini 3 et 3 plus l'infini. Alors, puisque le domaine de définition de notre fonction, c'est moins l'infini 3 union 3 plus l'infini. On ne va pas dire que f est dérivable sur d de f, puisque d de f, ce n'est pas un intervalle. Donc, il est dérivable sur chaque intervalle inclus dans son domaine de définition. Et pour tout x de df, f' de x égale c'est 2x plus 1, x moins 3. Donc, ça va donner quoi? U sur v. On va utiliser la propriété U sur v. C'est U'(v) moins UV' divisé par v au carré. Donc, ça va donner 2x plus 1 fois x moins 3 moins x moins 3 fois 2x plus 1 divisé par x au carré. X moins 3 Non, au carré. monsieur. Oui. Il y a x moins 3 prime. Non, c'est bien. Prime, elle a x moins 3. C'est bien. Donc, ça va donner quoi? 2x plus 1, la dérivée d'elle est 2. De x moins 3. La dérivée de 3, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Donc, c'est 2x plus divisé par x moins 3 au carré. Calcul fait, ça va donner 2x moins 6 moins 2x moins 1. Donc, c'est x moins 3 au carré. Donc, ça va donner quoi? Moins 6 moins 1, c'est moins 7 sur x moins 3 au carré. Donc, la fonction, elle est strictement négative sur l'intervalle moins l'infini 3 et 3 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 3, df, disons, quel que soit x appartient à df, la dérivée de f est strictement négative, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 et sur 3 plus infini. Donc maintenant, on a déterminé la monotonie de f. Donc je peux normalement donner le tableau de variation de f. Le tableau de variation de f. Le tableau de variation x, f de x, la fonction n'est pas définie en 3. La fonction est décroissante. La limite en plus l'infini 2 sur 1. Donc on prend mon nombre de plus haut degré divisé par mon nombre de plus haut degré. Ici c'est 2. La même chose en plus infini. La limite quand x tend vers 3 plus, donc c'est 7 sur 0 plus, ici c'est plus infini, ici c'est moins infini. D'accord? Maintenant, on cherche à déterminer f de 3 plus infini. La fonction, elle est comment sur cet intervalle? Elle est décroissante. Donc, je dois inverser les limites ici. Limite en plus infini ici.
et limite de f de x en 3 plus. Ça va donner quoi? Limite en plus l'infini, c'est 2. Limite en 3 plus, c'est plus l'infini. Voilà. Car déjà f est continu, il faut toujours citer ça, est strictement monotone. Et croissant, décroissant, pardon. Décroissant. La même chose, on a f continue et décroissante sur moins l'infini 3. 3, il est ouvert ici. Monsieur, Oui. علاش درناهم بجوج ديكرواسون درنا لي فليش بجوج هابطين؟ حيت la dérivée ديما négative. C'est moins 7 sur x moins 3 au carré. Il est toujours négatif, donc ديما غيكون هابط. ديما décroissant. On a f est continu et décroissant sur moins l'infini 0. Donc, f de moins l'infini 3 est égal à la limite de f de x en 3 plus, en 3 moins, pardon, la limite de f de x en moins l'infini. On remplace la limite en 3 moins l'infini et la limite en moins l'infini, c'est 2. Voilà, c'est ça l'image de l'intervalle moins l'infini 3. Passons maintenant à l'image de 3, 4. f de 3, 4. La fonction, il est toujours on a f est décroissante et continue sur 3, 4. Donc, f de 3, 4, il faut inverser, c'est f de 4 sur la fonction décroissante, la limite de f de x en 3 plus. f de 4, il faut calculer l'image de 4. f de 4, c'est quoi? C'est 2 fois 4 plus 1, ça fait 9, divisé par 4 moins 1, ça fait, c'est ça? 4.3, ça fait 9. Ici, c'est 9, limite en 3 plus, c'est plus l'infini. Voilà, c'est l'image de 3, 4. Passons maintenant au paragraphe suivant. Alors, opération sur les fonctions composées. Maintenant, on va passer à la composite de fonctions. Vous vous rappelez la composite de fonctions? C'est quoi déjà la composite de fonctions? Si vous avez par exemple une fonction g de x égale x plus 1 au carré. Ici, vous avez par exemple la fonction f de x égale x au carré. Alors, g rond f, c'est quoi? Normalement, c'est g de f de x. C'est quoi g de f de x? C'est g de f de x, c'est x carré. Alors, je prends l'expression de la fonction g, je remplace x par x carré. Donc, ça va donner x carré plus 1 au carré. J'ai remplacé x par x carré. Ça, c'est g rond f. f rond g. C'est quoi? C'est f de g de x. Alors, ça, c'est quoi? Je remplace g de x, c'est quoi? G de x, c'est x plus 1 au carré. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la fonction f? Prend un élément x et le met au carré. Donc, ça veut dire quoi? C'est x plus 1 au carré. Ça, c'est x et le carré de la fonction. Le carré qui est là, ici. Donc, ça va donner x plus 1 tout à la puissance 4. Vous remarquez que ce n'est pas la même chose. f rond g est différent en général de la fonction f. G rond f. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, si f est continu et g est continu, alors pourquoi on a une propriété qui dit que g rond f
et continue dès qu'il est défini. Passons maintenant aux propriétés. Alors, faites attention déjà, f et g sont deux fonctions définies sur un intervalle i. Alors, les deux sont définis sur le même intervalle. Donc, on va prendre f défini sur i. Donc, f de fonction définie, ce n'est pas sur le même intervalle. F défini sur soit f, donc je vais écrire ici, soit f, une fonction définie sur i, et g, une fonction définie sur un certain g. D'accord? F, une fonction définie sur un certain g. Alors, si f est continu en a, et g est continu en l'image de a, faites attention, f, il est défini de où? La valeur non. G, il est défini de quoi? Alors, f déjà, défini de i, la valeur dans g. Et la fonction g est définie de g, la valeur dans r. Donc, si on a par exemple a ici, on calcule l'image de a par l'application f, premièrement. Et puis, normalement, on va calculer l'image de cet élément par la fonction g. Alors, si cette fonction est continue en a, et g est continue en f de a, alors g rend f qui est défini de i à valeur dans r est continue en a. Ça sera continue en a. D'accord? Donc, si f est continue en a et g est continue en f de a, alors g rend f est continue en a. Maintenant, on va passer d'un point en traitant la continuité sur un intervalle. Donc, si f est continu sur i, intervalle, pas forcément un point, et g est continu sur f de i, c'est-à-dire l'image de l'intervalle i par la fonction f, alors g rond f est continu sur l'intervalle i. La différence entre a, a et b, c'est que ici on a un point, ici on a un intervalle. Les propriétés se ressemblent. Cas particulier. Alors, si une fonction est continue, si on a une fonction, par exemple, qui s'écrit sous la forme f de x, racine d'une fonction, d'une autre fonction. Alors, pour que cette fonction soit continue, il faut juste étudier la continuité de la fonction. Il faut vérifier que cette fonction à l'intérieur de la racine est continue et positive. Continue et positive. Donc, lorsqu'on détermine le domaine de définition de f, on le détermine de telle sorte que cette fonction soit positive. Donc, sur le domaine de définition de f, on a la positivité de i de x. Il suffit juste de vérifier la continuité. D'accord? Alors, cas particulier, si f, si je n'ai pas écrit f, si f est continue, premièrement, et positive sur i, alors cette fonction est continue sur i. Ça veut dire quoi? Pour étudier la continuité des fonctions qui contient une racine, il suffit que la fonction qui est à l'intérieur de la racine soit continue et positive. Passons à un exemple. On cherche à étudier la continuité de cette fonction. La fonction, c'est f de x égale x carré, je me rappelle plus, x carré moins x plus 6.
D'accord? Donc, la première des choses, c'est déterminer le domaine de définition. Alors, X appartient au domaine de définition de F. Il vaut à quoi? X appartenant à R. Ce qu'il y a à l'intérieur doit être X carré moins X plus 6 supérieur ou égal à 0. Alors, pour déterminer le domaine de définition, il faut résoudre cette équation. On a le discriminant delta égale moins a au carré moins 4 fois a qui est égal à 1 fois b fois c qui est égal à 6. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner 1 moins 24, ça fait moins 23. C'est strictement négatif. Donc, x carré moins x plus 6 est du signe de a égale 1, qui est strictement positif. Donc, quel que soit x est strictement positif, quel que soit x dans R, x carré moins x plus 6 est strictement positif. Donc, il n'y a pas de valeurs interdites ici. Toutes les valeurs, normalement, sont positives. N'importe quelle valeur de x, x carré moins x plus 6 est positive. Ça veut dire que la fonction f est définie partout. Donc, le domaine de définition, c'est f. Alors, maintenant, on va étudier la continuité de f. On va appliquer la propriété. On a la fonction qui est à l'intérieur de la racine, qui est x carré moins x plus 6, est continue. Et positive. Continue pourquoi? Car c'est une fonction polynomiale. Et positive sur R. Donc, on a montré, bien sûr, ici qu'il est toujours positif. Positif sur R. Donc, la fonction qui à chaque x, avec la racine de x carré moins x plus 6, est continue. Donc, pour vérifier la continuité de cette fonction, il suffit que la fonction qui est à l'intérieur de la racine, qui est la fonction qui à chaque x associée x carré moins x plus 6, soit continue, et elle est continue, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale, et positive parce qu'on a montré que x carré moins x plus 6 est strictement positif, quel que soit x. Donc, la fonction avec la racine, elle reste et continue sur R. D'accord? Voilà. On passe maintenant, on peut normalement utiliser la définition. Donc, on peut considérer f comme méthode 2. On peut considérer f comme composé de deux fonctions. On prend par exemple f de x égale u de x, racine de x, ou bien je vais effacer ça. Je peux poser ça égale u de x, bien sûr avec u de x égale x carré moins x plus 6. Et si on pose v de x égale racine de x, donc la fonction f devient, c'est quoi? C'est v rang u de x. Donc, si on remplace ici, remarque, si on remplace x par u de x, on trouve racine de u de x. Ici, c'est v rang u, la définition de la fonction composée qui est égale à f de x. Voilà. Donc, on a montré que f de x est fait sous cette forme. Maintenant, on peut utiliser la fonction u. On peut utiliser les propriétés de la fonction composée. On a la fonction u et continue sur R.
fonction polynomiale. Alors faites attention, la propriété, qu'est-ce qu'il dit? C'est f, attention ici, c'est f est continu sur i, et g est continu sur quoi? G est continu sur f de i. G continue sur l'image de i par la fonction f. Continue sur cet ensemble. Donc, il faut déterminer cet ensemble. Alors, passons maintenant. Alors, on a quoi? On a u est continu sur r. Et il faut vérifier que v est continu sur quoi? U de r. Mais on n'a pas calculé u de r. Alors, pour calculer u de r, il faut étudier les variations de u. Donc, si on étudie les variations de u, on a i' de x rapidement, c'est 2x moins 1. Donc, tableau de variation, c'est alors u' de x, il s'annule en 1/2, c'est moins plus. Voilà, fini. U de x. Alors, u de 1/2. 1/2 ici, si on remplace par 1/2, عرفتي كتبقاو ديما شي جاي شي داخل شي جاي كتخلو كتبقاو توزطوا فيا. Alors, la prochaine fois غادي ندير قسم وغادي نسد. صافي اللي ما تمكنش انه يدخل في الوقت يمشي تيعاود يقرا الفيديو. أستاذ على فكرة ما قدرتش ندخل حيت ما كانش الويفي خدام. ايوا دابا خاصكم تخدموا كلشي في الاول ملي تكون عندك حصه وجدوا شغلكم، لان دابا انا ما يمكنش نبقى خدام كنشرح ونبدا ندخل نبقى اكسبتي في اللي غيدخلوا ومن قبيله هما شي داخل شي خارج شي داخل شي خارج، ما كنهضرش غير عليك انت. دونك 1 sur 4 moins 1/2 plus 6. Donc si on remplace, شنو غتعطيني؟ Donc factoriser ici c'est 1 moins 2. Moins 2 c'est moins 1. Plus ici 4 c'est 24. Donc il y a 23 sur 4. La fonction il est croissante et c'est croissant. Donc, quelle est l'image de... donc, ici, I de R, c'est quoi? I de R, c'est la valeur minimale, ici plus l'infini, c'est plus l'infini. La valeur minimale, c'est 23 sur 4. La valeur maximale n'existe pas, donc on met ici plus l'infini, parce que la fonction n'est pas bornée. Donc, V, cet intervalle égale racine 23 sur 4 plus l'infini. La fonction V, c'est quoi déjà? V, est-ce qu'on a posé la fonction V? J'ai effacé, oui. Quoi est égal à la fonction V? À quoi est égale la fonction V de x? C'est racine de x. J'ai effacé. Voilà. Cette fonction, c'est une fonction usuelle. On a V, on a de la fonction V et continue sur... C'est une fonction usuelle, on a déjà vu ça. Continue sur R+. En particulier, on continue sur l'intervalle 23 sur 4 plus l'infini, puisque cet intervalle est contenu dans son domaine de définition qui est égal à R+. On a racine de x, une fonction irrationnelle, fonction usuelle. Il est continu sur R+, et en plus, il est continu sur n'importe quel intervalle contenu dans son domaine de définition. Cet intervalle est inclus dans R+. Donc, vu que V est continu sur cet intervalle, donc il est continu sur 23 sur 4 plus l'infini. V est continu. Monsieur, oui. l'image ديال moins l'infini plus l'infini كنحسبوهم في لا dérivée ولا في la fonction الاولى؟ ماشي l'image, limite. En plus l'infini en moins l'infini. Bien sûr نحسبوهم في F, نحسبوهم في هذه. هما فين كاين في هذه الخانه. دونك غتستعملي هذه، شنو طلعك انت لهذه راه كاينه هنا خدام على هذه الجوج. ها هو الكارو ديالها. عرفتي؟ الا غتحطي شي حاجه هنا ولا شي حاجه هنا هي اللي غتشوفي الديريفي. عارفين؟ اما الا بغيتي ليماج دو 1/2 دونك غتحطيها هنا، دونك خصك تحطيها هنا.
توصل ليماج دو 1 دومي تحسبها في يو متفقين دونك شنو قلنا une V est continue sur I de R donc F اللي هي U en V V en U pardon ديما في لا كونتينيتي كنبدا بهادي خص تكون هادي كونتينيو سور I وهادي تكون كونتينيو سور مثلا إلا عندي الانترفال هو هذا خاص U تكون كونتينيو سور I وعاد ندوز لهادي خصها تكون كونتينيو على هاد الانترفال بالفونكسيون الأولى هاد في خصها تكون كونتينيو على هاد دونك F est continue sur I اللي هو sur R pardon اللي هو الأول داكوغ نردو البال إلا بغينا نشوفو مثلا إلا عندي شي فونكسيون استطعت نكتبها على شكل مثلا U en V ولا V en U هاد الكا شنو كندير كنجي نشوف اش كنجي نشوف هاد لا فونكسيون على الانترفال I هاد لو كا كان عندنا هو R متفقين كان هو R متفقين هنايا هاد لا فونكسيون كنجي نشوفها على اش هاد لا فونكسيون كنشوفها على U ديال هذا داكوغ صافي إلا كانت عندي هاد U كونتيني على I و V كونتيني على U دو I دونك راه F غادا تكون كونتيني على هاد الأول هذا دابا الإشكال فين كاين هو الحساب ديال هادي بارفوا هادي دوموند ان سارتان كالكول كاين كيما درنا وحنا نستعملو هاد لا بروبريتي الثالثة وصافي اللي ساهلة إلا عندك الغاسين نستعملو غير هادي با دو كيسيون on passe ندوزو دابا التيوريم دي فالور انترميديير التيوريم دي فالور انترميديير رابيل بحال داكشي اللي شفتو في الباك مثلا ملي كيقول لك مثلا montrer que l'équation مثلا نقول لك montrer que l'équation f de x égale 0 admet دابا انت غادي تشوف هاد admet اش نستعمل لون اخر الا قال لك admet au moins une solution il y a au moins une solution dans chez intervalle AB شنو خص نبينو دونك هنا خص نبين هاد ثلاث نقط خص نبين f continue sur l'intervalle AB خص نبين بلي f de A و f de B strictement négatif متفقين هادشي اللي خص نبين باش نستنتج على l'équation f de x admet au moins une solution dans l'intervalle AB دابا إلا قال لك هنا admet هنا une solution unique donc admet une solution unique alpha dans l'intervalle AB ديك الساعة غنخدم نفس لي بروبريتي اللي كانت قبل هذه بحال هذه وهذه نفسها هي هذه ولكن هنا هنا شكون اللي تزادت لونيسيتي بمعنى ذاك الحل راه يونيك يعني لونيسيتي كنديرو بها ستريكت مونوتوني يعني كتبينو اف ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت لاحظوا معايا هنا غادي نمشيو جيومتريكمون باش تبان لكم المسألة مثلا تابعوا معايا عندي هذه هي ا هذه هي بي مثلا ملي كنقول اف دو ا شنو كيعني هاد الكونديسيون اف دو ا دو بي sera strictement inférieur à 0, ça veut dire que, par exemple, f de A négatif et f de A de B positif, pour que le produit soit... Alors, f est continu. Donc, je peux normalement joindre les deux points f de A et de B, même que la fonction continue. Je peux l'axe des abscisses, mais
دونك لا بدا ما غنقطع لا في ديزابسيس لا بغيت نطلع البوان لهاد البوان. باش ندوز من هاد البوان لهاد البوان ما عنديش شي شومه، ضروري غنقطع. غادي نقطع هنا فاش بروميي بوان ها هي، دوزيام بوان، troisième. هادو هما لي سوليسيون. لي سوليسيون ديالاش ديال ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0 لانه هما اللي ليماج ديالهم 0. عندي هنا مثلا الفا 1 الفا 2 الفا 3، عندي 3 سوليسيون. دونك هنا عندي au moins une solution, ça veut dire une solution ou 2 ou 3 ou 4 etc. Par contre إذا بغيت يكون عندي solution واحد، إذا بغيت يكون عندي solution واحد، l'équation يكون عندها solution واحد، خاصني تكون عندي لا strict monotony. لأن لا strict monotony غادا تضمن لي اش؟ أن لا فونكسيون ما يمكنش ترجع، غتبقى غادا إلا قطعت ما يمكنش ترجع، سينو ما تبقاش ستريكتومون مونوتون. بمعنى لا سوليسيون هنا غيكون إينيك، يعني غيقطع في بوان واحد. داكوغ. لا ميم شوز إلا كانت الأخرى لي نيجاتيف، إلا كانت اف دو ا بوزيتيف و اف دو بي نيجاتيف غتكون دايرة بحال هكا، غتقطع في بوان واحد. داكوغ. دابا غندوزو لحاجة مهمة واحدة أخرى. مثلا هادو كنستعملوهم فاش كيعطوني واحد الانترفال اللي كنقدر نحسب فيه ليماج دو ا و اف دو بي باش نتأكد من هادشي هادي. بارفوا اف دو ا اف دو بي ما نقدرش نحسبهم. يقدر يقول لك هنا مثلا admis une solution unique alpha dont واحد l'intervalle هذاك i كيكون non borné. ça veut dire quoi non borné؟ يعني i كيكون هو r plus يعني 0 plus l'infini يعني في plus l'infini، ولا كيكون هو r المهم في plus l'infini ولا moins l'infini يكون non borné. هاد لو كا شنو كنديرو؟ كنرجع لهنا تقريبا بحال هادي. شنو كيتبدل غير هاد لا كونديسيون. الاول كنشوف اف كونتيني سور اي الانترفال ديالي شكون. هاد لا كونديسيون الثانيه كتبدل، كنحاول نحسب اف دو اي، كنحسب ليماج ديال اي هاد الانترفال بداكشي اللي شفنا قبل لي فارياسيون دو اف وندير لي ليميت باش تحسب ليماج ونشوف نتاكد واش زيرو كاين في داك الانترفال اللي غيخرج ليا هنا. هادي هي ديال باش كنعوض لا كونديسيون 2. اما في لا كونديسيون 3 بحال خاص اف تكون ستريكتومون مونوتون. فوالا هادي هي التيوريم دو فالور انترميديير. Maintenant, on va passer aux exemples. Pas de questions? نمشيو دابا نشوفوا des exemples. واخا نشوفوا هنايا شنو قال لك. montrer que l'équation، غنحاول نخدم غير هنا باش يبقى تقريبا la propriété. montrer que l'équation x à la puissance 3 donc l'équation x à la puissance 3 plus x carré moins x égale 5. هنا بالنسبه لنا ليكواسيون اللي خصها تكون اف دو اكس كتساوي 0. شنو غادي ندير؟ اصلا انا مازال ما عنديش اف فونكسيون اف دو اكس، غنحول هاد 5 لجهه اخرى تولي عندي اكس على بيسون 3 بلس اكس كاري موان اكس موان 5 ايكال 0. غادي نوضع هاد لا فونكسيون هي اللي نوضعها اف باش غتولي عندي هاد ليكواسيون ايكيفالونت اف دو اكس كتساوي 0. بمعنى نسكري سو سيت فورم ليكواسيون ديجا. دونك لي كونديسيون ديالي كنديرهم على اف. هما قال لك admis au moins une solution dans l'intervalle moins 1, 2. Donc, je vais dire le premier point. On a la fonction f qui à chaque x, bien sûr, associé x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 5 et continue sur, bien sûr, c'est une fonction polynomiale. Il est continu sur R. En particulier, on a dit qu'une fonction polynomiale est toujours continue sur n'importe quel intervalle inclus dans son domaine de définition. Cet intervalle moins 1, 2, il est inclus dans R. Donc en particulier, il est continu sur moins 1, 2. On a vérifié la continuité sur l'intervalle moins 1, 2. Maintenant, on doit vérifier cette propriété. Alors, deuxième point, on a
f de moins a égale combien? On remplace. Moins a à la puissance 3, c'est moins a. Moins a au carré, plus 1. Moins 1, c'est plus 1. Moins 5, ça fait combien? C'est moins 4. F2, 2, ça fait combien? 2 à la puissance 3, c'est 8. Plus 4, moins 2, moins 5. Alors, ça va donner quoi? 4 moins 2, ça fait 2. 2 moins 3, moins 5, ça fait moins 3. 8 moins 3, ça fait 5. Donc, f de moins 1 fois f de 2 égale moins 20, est strictement négatif. On a vérifié la condition de Tani Diana. Donc, l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire il est équivalent à x à la puissance 3 plus x carré moins x égale 5, admet au moins une solution dans l'intervalle moins 1, 2. Maintenant, on passe à la question 2. Pas de question. Pas de question? Non. On passe maintenant, montrer que cette équation admet une solution unique dans l'intervalle 4, 9. Alors, on va appliquer les propriétés du temps. La première condition, on a déjà, il faut chercher à quoi est égal f. Donc, cette équation x moins 2 équivalente à quoi? Racine de x moins 5 sur x moins 2 égale 0. Posons f de x égale racine de x moins 5 sur x moins 2. D'accord? La première des choses, montrons que cette équation admet une solution unique. Donc, on a trois conditions. Il faut montrer que f est continu sur l'intervalle 4, 9. Donc, on a la fonction qui à chaque x associée à racine de x est continue sur 4, 9. Normalement, car c'est une fonction rationnelle telle que 4, 9 est inclus dans son domaine de définition qui est égal à R+. Et la fonction qui à chaque x associée 5 sur racine de x est continue sur 4, 9. Dash, fonction rationnelle telle que, qui ne s'annule pas, fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur dont le dénominateur ne s'annule pas sur 4, 9. تذكروا la séance اللي فاتت قلنا f sur g باش تكون continue خاص la fonction g تكون ne s'annule pas. عندنا 5 c'est une fraction 5 constante donc il est continu sur R, x moins 2 polynôme continu sur R, mais x moins 2 ne s'annule pas sur cet intervalle 4, 9. Pourquoi? Puisque car x moins 2 égale 0 lorsque x égale 2, il s'annule comme 2, mais 2 n'appartient pas à l'intervalle 4, 9. Donc cette expression, il s'annule en 2, mais 2 n'appartient pas à l'intervalle, donc ne s'annule pas sur cet intervalle. Donc, conclusion, f est continu sur 4, 9 comme différence de deux fonctions continues. D'accord?
une différence de deux fonctions continues. Maintenant, on a vérifié la continuité. Il faut passer à la condition 2. La condition 2, il faut vérifier que f de 4 fois f de 2 est strictement inférieur à 0. Donc, on a vérifié la continuité, point 1. Le point 2, il faut calculer f de 4 fois f de 9. Alors, f de 4, c'est 2. 2, c'est 4. Donc, je vais écrire ici, f2, 4. Racine de 4, c'est 2. Moins 5 sur 4 moins 2, c'est 2. Donc, finalement, on trouve c'est moins 1 demi. Moins 1 demi, multiplié par 9. 9, racine de 9, f2, 9, racine de 9, c'est 3. Moins 5 sur 7. 5 sur 7, c'est 21 moins 5 divisé par 7. Il est évidemment strictement positif. Donc, c'est 16 sur 7. 3, 16 sur 7, c'est strictement négatif. On a vérifié maintenant la condition 2. Elle reste quoi? Oui. Monsieur, c'est le المقام قولي المقام وصل. oui, même il est qu'elle ne s'annule pas dans l'intervalle donné. Quand on dit que la fonction n'est pas continue. إذا كان s'annule. L'intervalle donné. Mais ça veut dire que la continuité ديالو كنلقاوه il s'annule pas dans l'intervalle quand on dit la fonction elle est continue. لا ولكن شوف دابا انت عندك اف ياك مثلا على جي هاد جوج ديال لي فونكسيون مثلا كونتيني سور اي هادي وهادي خاصك تزيدي واحد الكونديسيون خاص هذيك لا فونكسيون جي تكون نو سانيول با سور اي الا كانت كتنعدم في اي خاصك تحيدي من اي داك الاعداد مثلا كتنعدم في 2 غتحيدي 2 من داك الانترفال ولا غتقولي ني با كونتيني سور اي صافي دونك بقات هي اش بقات هي لا ستريكت مونوتوني وي مش ما نقدروش الفوق نديرو جداء الوسطين جداء الطرفين الفوق racine de x égale 5 هادي يعني غتلقاي فونكسيون واحده اخرى وي x moins 7 تقدري تلقاي فونكسيون واحده اخرى وتخدمي بها هي ماشي هاد اللي درت انا كاينش مشكل وي انت غادي تطلع تبدل لك الفونكسيون ولكن ديما غتلقاي سوليسيون اونيك. Alors, la continuité, on a la fonction, il est dérivable sur... On n'a pas normalement fait cette année la leçon de dérivabilité. Normalement, la dérivabilité, غادي نديروها من بعد من هاد الدرس ديال la continuité. ولكن vu انكم نتوما عارفين هادشي قبل الديريفابيليتي نخدموا بها ما كاينش مشكل. نقدروا ما نديروش لا ديريفابيليتي كاع ولكن صافي مادام كتعرفوها ما كاينش مشكل. Dérivable sur 4 9. Et il a besoin de justifier la dérivabilité, il suffit de remplacer ici continu par dérivable. On a cette fonction est dérivable sur cet intervalle, cette fonction dérivable sur cet intervalle, donc f, et f est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas, donc f est dérivable sur 4 9. Il suffit de changer le caractère continu par le caractère dérivable. On a f dérivable sur 4 9 et pour tout x appartient à l'intervalle 4, 9, on a. Alors, si on dérive la racine carrée, racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et plus 5 sur x moins 2 au carré. La dérivée de k divisé par une fonction de x égale combien? C'est moins k divisé par 2x au carré. Et c'est la dérivée de x ici. Alors, la dérivée de x moins 2, c'est 1. Il y a moins 5 ici, donc c'est plus 5 divisé par x moins 2 au carré. Ceci, c'est strictement positif. Donc, f est strictement
croissante sur 4,9. Donc, on a vérifié toutes les conditions, strictement croissante, 0, non, c'est pas ça ici. On a vérifié ça, on a vérifié ça, on a vérifié ça. Donc, conclusion. Donc, l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire racine de x égale 5 sur x moins 2, admet une solution unique dans l'intervalle 4,9. Ça marche? Maintenant, on passe. Oui? Pas de questions? On passe à la question. On passe à l'exercice suivant. Alors maintenant, la fonction montrer que l'équation x à la puissance 3 plus 5x moins 1 égale 0 admet une solution unique alpha dans R. Maintenant, la solution, elle est dans un intervalle non borné. R égale moins l'infini plus l'infini. Donc, on est obligé de passer par la troisième condition, la troisième proposition. L'intervalle non borné, donc on doit passer par cette proposition. Alors, x à la puissance 3 plus 5x moins 1 égale 0 admet une solution unique. Donc, on va répondre à cette question. Donc, 3a. X à la puissance 3 plus 5x, c'est ça, moins 1 égale 0. Donc, posons f de x égale x à la puissance 3 plus 5x moins 1. Alors, on a f est continu sur R. Car c'est une fonction polynomiale. D'accord? La condition de l'oula, on a, quel que soit x dans R, la dérivée de notre fonction est égale à 3x au carré plus 5 est strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur R. Voilà, on a fini. Maintenant, il reste quoi? On doit vérifier que 0 appartient à f de R. On a f de R égale combien? F de moins l'infini plus l'infini, qui est égal à la limite de f de x, parce que la fonction est strictement croissante. Limite de f de x en plus infini. Limite en plus infini, c'est la limite de x carré, donc ça fait moins l'infini. Limite de f de x en plus infini, c'est plus infini. Donc c'est R. D'où, est-ce que 0 appartient à R? Donc ça c'est R. 0 bien sûr appartient à R, donc 0 appartient à f de R. D'où l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire x à la puissance 3 plus 5x moins 1 égale 0, admet une solution unique alpha appartenant à R. Pas de question, j'ai appliqué directement les trois conditions qu'on a vues. Maintenant, alors, une autre question. Établir que alpha est compris entre 0 et 1,5, puis donner un encadrement d'amplitude 2 fois 10 à la puissance moins alpha de alpha. Donc, je vais expliquer ça, c'est la méthode de la dichotomie.
Alors, on a f de x égale combien? C'est x à la puissance 5, 3, pardon, 5x moins 1. Alors la condition f de A fois f de B inférieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la racine, notre racine, est comprise entre A et B. C'est ça ce que signifie cette condition. Ça veut dire que alpha ici. Ça veut dire que la fonction coupe l'axe des abscisses en ce point. D'accord? Alors, si on veut montrer que alpha est strictement inférieur à 1,5 de 0, ça veut dire que si vous avez ici 1, c'est comme si on vous demande de montrer que ici c'est 1, et ici c'est 1, ici 1,5. On vous demande de montrer que alpha est entre 0 et 1,5. Il suffit de calculer quoi? Il suffit de calculer, vérifier cette propriété. Donc, on a quoi? F de 0, c'est quoi? C'est 0 à la puissance 3, plus 0, c'est moins 1. Et f de 1,5, c'est 1 sur 2 à la puissance 3, plus 5 fois 1,5, moins 1. Ça va donner 1 sur 8, plus 5 sur 2, moins 1. Donc, non, 5 sur 2. Donc, ça va donner quoi? 1 plus 1 moins 8, divisé par 8. Finalement, on trouve quoi? 13. C'est quoi? 13 sur 8. Donc, f de 0 fois f de 1,5 égale moins 13 sur 8, c'est strictement négatif. Donc, la racine alpha est entre 0 et 1,5. Maintenant, on vous demande, maintenant 0, elle est là. 0, et c'est 1,5. Alors, si on vous demande de montrer quelle est l'amplitude de cet intervalle, l'amplitude, la longueur, طول ديالو اللي بغيتو تسميو l'amplitude. L'amplitude ديال واحد الانترفال بصفة عامة AB كنشد غير هذا B moins A، هذا هو l'amplitude B moins A. دونك هنا شنو قلنا دابا؟ قلنا بلي الفا مثلا عندي هنا نرسم مثلا قلنا لا كورب راه كاينه هنا. وكيقطع من هنا كاين الفا. ما عرفتش هاد الفا واش قريب للزيرو ولا قريب لواحد الى جوج، ما عرفتش بالضبط فين. دونك غير دوزتو من هنا وصافي. دابا هنا هو الفا كاين ما بين 0 و 1,5. دابا لومبليتود ديال هاد الانترفال اللي كاين فيها الفا هي 1,5 موان 0 اللي هي 0,5. يعني الفا كاين في واحد الانترفال اللي الطول ديالو 0,5. دابا الا مشيت لهما شنو قال لك عطيني شوف لي كيستيون اللي كاينين هنايا. قال لك دوني ان انكادرومون دو الفا، un encadrement de alpha, un encadrement de alpha d'amplitude 2 fois 10 à la puissance moins 1. 2 fois 10 à la puissance moins 1, normalement c'est 2 sur 10. 2 sur 10, il y a 0,2. Il قال لك عطيني واحد لامبليتود ديال واحد، عطيني واحد الانترفال اللي الطول ديالو 0,2 وغادي يكون كيحتوي على هذاك لا راسين الفا. اذا لا ميثود دو ديكوتومي اش كتقول؟ لا ميثود دو لا ديكوتومي كتقول لك كنقسم هذا الانترفال على جوج. هذا الانترفال اللي كاين فيه الحالي، هذا الانترفال اللي فيه الفا واللي الطول ديالو هو 1,5 يعني 0,5 كنقسمو على جوج. داكوغ، كنقسمو على جوج. شنو كندير؟ كنحسب النص ديالو غيكون شحال؟ هو 1 sur 4، ربع 1 sur 4. بمعنى الا بغيت النص النص فين جا كندير 1,5 كنشد هذا زائد هذا نقسمهم على جوج باش نعرف النص شحال هو 1 sur 4. من بعد كنمشي نحسب اف دو 1 sur 4. اللي عنده شي كالكولاتريس يعاوننا عافاكم في الحساب. كنحسب ليماج ديال 1 sur 4 بلا فونكسيون اف. هي 1 sur 4 à la puissance 3 plus 5 fois 1 sur 4
moins 1. اللي غتعطيني finalement هي 1 sur 3 à la puissance 4, 1 sur 4 à la puissance 3, plus 5 sur 4, moins 1. أنا بغيت نعرف غير هاد لا كونتيتي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. اش غندير؟ خلي 1 sur 4 à la puissance 3 plus 5 moins 4 sur 4. مزيان بلا ما نحسب كاع. plus 1 sur 1 sur 4. Il est positif. إذا هنا حي قال لك ليماج ديال هذا بوزيتيف، هنا كاينه هنا بوزيتيف effectivement. إذا إلا كانت هذا بوزيتيف f de 1 sur 4 بوزيتيف f de 1 demi بوزيتيف، دونك ما يمكنش يكون ما بين 1 sur 4 و 1 demi. علاش؟ لأن 1 sur 4 إذا ضربناها في 1 sur 2 غادي نلقاو 1 sur 4 بوزيتيف وهذا بوزيتيف، دونك ستريكتومون بوزيتيف. واحد جو reviens tout de suite. Just alors, on continue. Donc, on a dit que... Oui. 17 sur 64. انت على فكره الصوت كيتقطع غير بشويه، دوي بشويه. 17 sur 64. هادي المهم ما كيهمناش، حنا عرفناها بوزيتيف ما كيهمناش. دونك هادي دابا فاش قلنا هادي بوزيتيف، شنو هي المعلومه اللي غنجيبو؟ هو ان داك الفا ما غاديش يكون ما بين 1 sur 4 و 1 demi، حيت باش يكون بيناتهم خاص يكون هذا ستريكتومون نيجاتيف. اذا ما كاينش هنا، دونك شنو غنستنتجو؟ دونك غادي نقولوا الفا ما كاينش، حنا عارفينو كاين ما بين 0 و 1 demi، ولكن مادام ما كاينش هنا اذا فين غيكون؟ دونك الفا غادي يكون ما بين 1 sur 4 واش ثاني و 0. شحال هو الطول ديال هذا الانترفال؟ هاد لومبليتود ديال هذا 1 sur 4 moins 0. و 1 sur 4 moins 0 اللي هو 1 sur 4 اللي هي 0.25. مازال ما وصلتش لومبليتود اللي بغاو هما. شنو غندير ثاني؟ غنجي لذاك الانترفال 0 1 هذا 0 1 sur 4 وغنشدو ثاني نحسب ليه النص ديالو. النص ديالو غادي يجي هنا هي 1 sur 8. غنحسب ليماج ديال 1 sur 8. صافي. إلا خرجت ليا تابعوا معايا، إلا خرجت ليا ليماج ديال 0 أنا عارفها نيجاتيف. إلا خرجت ليا ليماج هذه دابا عارف أنا بوزيتيف. إلا خرجت ليا هذه نيجاتيف، صافي دير ألفا ما يمكنش يكون بجوج ما بين جوج نيجاتيف، حيت البرودوي ديال اف دو 0 فوا اف دو 1 sur 8 غادي يكون نيجاتيف مع نيجاتيف غتكون بوزيتيف، يعني ألفا ما يكونش هنا غيكون هنا. دونك إلا حسبتو دابا أونا غتقولوا مثلا أونا لو ميليو de l'intervalle 0 1 sur 4 et ou 0 plus 1 sur 4 divisé par 2 ou 1 sur 8 et نحسبوا l'image de f de 1 sur 8. C'est négatif. Et toi négatif. Oui. إذا إذا كانت هذه نيجاتيف دونك شنو غنستنتجوا؟ أن f de 0 إذا ضربناها في f de 1 sur 8 نيجاتيف مع النيجاتيف كيولي بوزيتيف. دونك ألفا ما كاينش ما بين 0 1 sur 8، دونك ألفا غيكون ما بين 1 sur 8 وما بين 1 sur 4. 1 sur 4. دونك إلا بغينا نشوفوا الطول ديال هذا الانترفال اش غيكون؟ غيكون هو 1 sur 4 moins 1 sur 8 اللي هو شحال؟ اللي هو 1 sur 8. 1 sur 8 تقريبا غتكون صغار من 0.2. صافي حنا لقينا واحد لومبليتود اللي قل من ديك لومبليتود اللي باغيين هما. خاصنا نبقاو خدامين حتى نوصلوا قل من لومبليتود. هذيك الصراحه اللي كانت غير نسيت انا نورمالمون هادي راه 25. انا كنت عطيت واش طيحوا فيها اكزاكتومون هادي راه 25. شا غير نسيت ما زدتش واحد سميتو. دابا هادي راه هي 0.25. صافي انا نورمالمون ما غنزيدوش هاد ليطاب، غير بغيت باش تفهموا كملت معاكم وصافي. يعني هاد ليطاب الاخر اللي درنا بلا ما نزيدوها نورمالمون غنوقفوا هنا لان هذا 0.25 وصلنا لهذيك راه هنايا وصلنا راه 2 fois 10 puissance moins 1 هي 0.2. واش كتسمعي ولا ما تسمعيش؟ راه قلت لك انا غلطت ما درتش هذيك 0.5 نسيت 5. فهمتيني ولا لا؟ انا نسيت هذيك 5 ولكن مزيان باش
باش تتبعوني باش تفهموا، باش حتى هاد لا بروسيدور ما كتساليش على حساب هما فين بغاو هذيك لومبليتود، هما اللي كيعطوك لومبليتود باش توقف، سينو راه ما غتوقفيش، تبقاو غادي انت كتوصلوا ليها انتم وصلتوا. هاد لا ميثود اللي كنستعملها دابا كتسمى لا ديكوتومي. لا ديكوتومي خصكم دابا تعرفوا الالغوريثم ديالها في السيلار كيفاش كتخدم، غنشرحها لكم من بعد. داكوغ، نمشيو دابا ندوزو لحاجه اخرى. صافي حنا المهم هادي غتزيدو هنايا شونجيو هادي نديروها حيدوها ديرو 0.25 اللي هي 25 fois 10 à la puissance moins 2. Non, c'est pas ça, moins 2. هذا هي المهم خليوها 0.25 بحال هكا. دابا غنتاقلو لا فونكسيون ريسيبروك. لا فونكسيون ريسيبروك غادي نتابعو معايا. حنا شفنا ديجا انجيكتيف بيجيكتيف، و بيجيكتيف راه هو نيت عندها فونكسيون ريسيبروك. غادي نعاود نشرح لكم بسرعه داكشي لان دونك انتبهوا معايا. الا خديت مثلا واحد لا فونكسيون دايره بحال هكا، دونك مثلا خديت مثلا هنايا 0 4 9. هنا غادي ناخذ مثلا 0 2. إلا خديت واحد لا فونكسيون كدوز من هاد لونسومبل إي فيغ هاد لونسومبل جي أبليكاسيون، كربط هذا بهذا، هذا بهذا، هذا بهذا. شنو كنقولوا على هاد لابليكاسيون؟ بيجيكتيف ياك ولا لا؟ كل واحد غادي عند واحد، إلي انجيكتيف و سيرجيكتيف. دونك إلي بيجيكتيف كنقولوا بلي لا فونكسيون اف غادي من فونكسيون ريسيبروك إلا كان بيجيكتيف. لابليكاسيون ريسيبروك ملي كتكون معرفة نقلبو كندورو الاخر هنا جي هنايا اي. يعني شنو كدير اف موان زان؟ اف موان زان كتاخد هادوك اللي كانوا كترجعو كل واحد بلونتيسيدون ديالو. يعني 0 4 3 9 باردون. يعني بحال مثلا 0 كان لونتيسيدون ديالو هو 0، 2 لونتيسيدون ديالو 4، 3 لونتيسيدون ديالو 9. هذه هي الخدمه ديال لابليكاسيون ريسيبروك. اذا اول ملاحظه غتلاحظوها شنو هي ان لاحظوا معايا مزيان اف دو 4 كتساوي 2. غادي نستعمل الالوان. اف دو 4 ايكال 2. ليماج دو 4 هي 2. إلا جينا هنا اف موان 1 اف موان 1 ديال اش؟ اف موان 1 ديال 2 شحال كتساوي؟ اف موان 1 ديال 2 هي 4. اش كتلاحظوا ما بين هذه وهذه؟ يعني اذا كانت اف دو 4 كتساوي 2 فاف موان 1 ديال 2 هي 4. هذه كنسميوها نورمالمون اون جينيرال تيورم دو ترانسفير. ثاني حاجه المعلومه الاخرى اللي بغيتكم تشدوا ثاني في راسكم هي مثلا الا عطيتكم الصيغه ديال اف، مثلا قلت لكم ديرها اف دو اكس، اصلا راه هي ديك لا فونكسيون هي راسين دو اكس. عطيتك لابليكاسيون يعني ان تلاحظوا غاس اف دو 0 racine de 0 هو 0 و racine de 4 هو 2 و racine de 9 هو 3. إلا قلت لك عطيني شكون هي اف موان 1 الصيغة ديال اف موان 1 دو إكس شحال كتساوي؟ اش كديروا كتقول حتى غنوضع اف دو إكس كتساوي اف موان 1 دو إكس كنحطها هي إيكغيك، ومن بعد كنقول هادي اف موان إكس خصها تساوي اف دو إيكغيك. وشنو هي اف دو إيكغيك عندنا حنايا؟ يعني ندير اف دو إيكغيك تساوي إكس. اف دو إيكغيك حنا اف دو إيكغيك عندنا هي غاسين، دونك غتولي عندي هي غاسين دو إيكغيك كتساوي إكس. شحال كيساوي إيكغيك؟ هو إكس أو كاري. حنا إيكغيك ديجا وضعناه هو إف موان زاد دو إكس، إذا شكون هي إف موان زاد دو إكس؟ هي إكس كاري. إذا كنقولوا أننا حددنا ليكسبرسيون ديال الفونكسيون ريسيبروك. لاحظوا واحد القضية، 0 أو كاري هو 0، 2 أو كاري هي 4، 3 أو كاري هي 9. متفقين؟ إذا هذه كتسمى لا فونكسيون ريسيبروك ديال هذه. دونك إمتى كنقولوا إف بين بيجيكسيون؟ إذا كانت لاحظوا معايا واحد القضية، واش يمكن شحال من عدد يمكن لكم تحطوا هنا؟ تساوي 3. شحال من واحد كاين؟ شحال من عدد صورته هي 3؟ غير واحد هو 9. متفقين؟ إذا نلاحظوا هنايا مثلا إذا درنا اف دو إكس كتساوي إيكغيك، يعني كيف ما اختارينا إيكغيك هنا سواء كان 0 سواء كان 2 سواء كان 3
راه ديما عنده انتيسيدون واحد. مثلا الا كان هو 0 اكس كيساوي 0، كان y هو 2 اكس كيساوي 4، كان y هو 3 يعني اكس هو 9. يعني كل واحد عنده انتيسيدون واحد. كنقولوا اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك، ولا فونكسيون ريسيبروك ديالها اللي ديفيني بهذه الطريقه. شنو كدير؟ بحال مثلا الا كانت اف دو اكس كتساوي y، اف موان 1 دو اكس كتقلب، كتحول ليا y لاكس، كتقلبهم. مثلا الا هذه جابت ليا اكس ل y، الاخرى غترجع ليا y لاكس. نمشيو دابا للتعاريف. الوغ امتى غتكون عندي فونكسيون ريسيبروك؟ مثلا دابا ملي كنكون دابا عطيتكم غير فونكسيون ديسكري. فاش كتكون عندي فونكسيون كونتيني، باش غادي نضمن انني عندي فونكسيون ريسيبروك، خاص لا فونكسيون ديالي تكون سي اف اي كونتيني et strictement monotone sur un intervalle i. Alors كيف ما خدينا y في f de i، l'équation f de x كتساوي y admet solution unique. يعني مثلا ملي كناخذوا هنايا عندي اون فونكسيون بحال هكا، ياك؟ هنايا عندي الانترفال ديالي مثلا هو i، وكانت f كونتيني يعني ما مقطعاش ستريكتومون مونوتون. دونك وكانت ليماج ديال هذه، ليماج ديال هذا الانترفال هي هذه. دونك اف دو هذا هو اي، هي اف دو اي. دونك اللي غنعتبرها انا هي الجي. اذا اشنو كنلاحظوا؟ كيف ما خدينا واحد ايكغيك هنا، كيف ما خدينا ايكغيك في لونسومبل جي يعني في اف دو اي، راه الا مشينا هنا غنلقاو عنده انتيسيدون واحد، كاين غير اكس واحد كيجي عنده. دونك ليكواسيون اف دو اكس يساوي y، كيف ما خدينا y هنا غادي نلقاو حل واحد، غادي سوليسيون unique. Alors CF est une fonction continue et strictement monotone sur i, alors f admet une fonction réciproque f-1 définie sur g. Fonction réciproque ديما كتكون كتبدا من g. اذا كانت i كتبدا، اذا كانت f كتبدا من i vers g، ف f-1 ديما كتبدا من g vers i. حنا عندنا g في هذا لو كا هو f de i. Et bien sûr, عندنا théorème de transfert. إذا كانت f كتحول b a، ف f-1 كتحول a ل b. f il est défini sur i, donc il faut choisir ici a, c'est b qui est dans i. وهنا a appartient au domaine de définition de f-1، يعني a appartient à g. صحوا هذا نصيفط لكم الورق. داكوغ. وعندنا une propriété اللي كتعرفوهم، بحال مثلا f-1 est continu et strictement monotone، لأن f-1 il hérite les propriétés ديال f، كتورث هذوك لي بروبريتي ديال f. إذا كانت f كونتيني، بيان سور خصها تكون f ديما كونتيني، f-1 اوتوماتيكمون كونتيني. f strictement monotone، باغ اكزومبل إذا كانت strictement croissante، f-1 حتى هي غتكون strictement croissante، مي لا مونوتوني دو f كنشوفوها على i، مي لا مونوتوني دو f-1 كنشوفوها على g، كل واحد كنشوفو على الانترفال ديالو. et en même sens de monotonie. CF. Donc là, واحد لا بروبريتي قبيلات اللي لقينا شنو قلنا؟ قلنا إلا شديتو لا فونكسيون راسين دو إكس، كانت لا فونكسيون ريسيبروك ديالها هي إكس كاري. إذا إلا جينا نشوفو الكراف ديال لا فونكسيون إكس كاري، نتوما كتعرفوها. راسين دو إكس إلي كومون؟ راسين دو إكس كنعرفو أن الكراف ديالها داير بحال هكا. وإلا بغينا نرسمو لا فونكسيون إكس كاري على إر بلس كنلقاوها دايرة بحال هكا. إذا إلا رسمتو واحد لا دغوات اللي ليكواسيون ديالو y يساوي x، شنو كتلاحظوا ان لي غراف كيفاش دايرين؟ هو y يساوي x. Ils sont symétriques par rapport à cette. يعني كيكونوا symétriques les graphes ديالهم. Donc CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation y égale x. Ou la droite اللي كيقسم هذا الربع على جوج. Donc هادو جيست لي بروبريتي اللي كنتو ديجا نيت شفتهم في الباك. دابا غنمشيو ليكزارسيس. باش نخدموا على هاد ليكزارسيس باش نسالي. Alors, soit f est une fonction définie sur 4 plus l'infini, on a donné une définition d'IA, même si il est défini en fait sur R+. On va de l'intervalle. Il montrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle G à préciser. Monsieur Loisser. X moins racine de x. Donc, la fonction il y a f de x égale x moins 4 racine de x plus 3. Où i, l'intervalle est 4 plus l'infini. Montrons que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle à préciser. Donc, باش تكون عندنا f admet une fonction réciproque, خاص f تكون continue, f تكون strictement
monotone sur. Et il a un juge, donc f admet une fonction réciproque f-1 définie sur g égale f de i. On ait l'image de i par f ou le cas g. D'accord? Alors, commençons. La continuité de f. On a la fonction qui à chaque x associée x plus 3 est continue sur R. En particulier, sur i égale 4 plus l'infini. L'achat de la fonction continue sur R, une fonction polynomiale. Alors, la fonction qui à chaque x associée x plus 3, elle est continue sur R, ça marche. Maintenant, on va passer à la fonction qui à chaque x associée moins 4 racine de x. Et on a la fonction qui à chaque x associée racine de x est continue sur R. Donc, sur 0 plus 4 plus l'infini. D'où la fonction qui à chaque x associée moins 4 racine de x est continue sur 4 plus infini. C'est la règle de alpha fois f. Et là, je dis que fonction continue dans le type elle n'est pas continue. D'où f est continue. D'où f est continue sur 4 plus infini. Bien sûr, comme somme de deux fonctions continues. Comme somme de telle fonction. Monsieur, درنا إذا كان شي فونكسيون كونتينيو وزدنا عليها شي حاجة ولا ضربناها كتبقى كونتينيو. Bien sûr, le cours a enchaîné. داكشي هادشي درناه قبل. راه نخدموا به هنا. إما تبغي تفيريفي لا كونتينيتي غترجعوا لهذيك لي بروبريتي إزيال اللي شفنا الحصة اللي فاتت. عارفين؟ دابا حنا بينا لا كونتينيتي بقات لنا لا ستريكت مونوتوني. واش واضح ولا لا؟ On a quel que soit x appartenant à l'intervalle 4 plus infini, f' de x égale combien? Donc si on dérive la fonction, c'est x moins 4 racine de x plus 3' égale 1 moins, oui, qui est égal à 1 moins 2 sur racine de x. Donc, quel que soit x strictement supérieur à 4, f' de x égale racine de x moins 2 sur racine de x. Or, on a x ici supérieur ou égal à 4, strictement supérieur à 4. Quand on a x strictement supérieur à 4, donc racine de x strictement supérieur à racine de 4 est égal à 2. Donc, racine de x moins 2 est strictement positif. Donc, quel que soit x strictement supérieur à 2, f' de x est strictement supérieur à 0, puisque racine de x est positif, et racine de x moins 2, on a montré que c'est strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur 4 plus l'infini. D'accord? Donc, conclusion, f admet une fonction réciproque. Je vais effacer ça. Donc, je vais effacer ça. Suite, ça va me dire là. Donc, f admet une fonction réciproque
f moins 1 défini sur g, tel que g égale f de 4 plus l'infini. La fonction, on a montré qu'elle est croissante, donc c'est f de 4 plus l'infini. F de 4, il est facile à calculer. F de 4, c'est de remplacer ici par 4. F de 4, c'est 4 moins 4 fois 2 moins 8 plus 3. Donc c'est égal à moins 1. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Je peux calculer directement la limite de f de x en plus l'infini. C'est la limite en plus l'infini de x moins 4 racine de x plus 3. Donc c'est la limite en plus l'infini de racine de x facteur de racine de x moins 4 plus 3. Plus l'infini fois plus l'infini plus 3, ça fait plus l'infini. Donc ici, c'est plus l'infini. C'est ça le domaine de définition de notre fonction. Réciproque. Voilà, on a fini la question. Maintenant, on doit passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Alors, déterminer f-1 de x pour tout x de g, c'est-à-dire l'expression de notre fonction. Alors, comment déterminer l'expression? Déjà, f, il est défini de 4 plus l'infini à valeur dans moins 1 plus l'infini, qui à chaque x associé f de x. Et la fonction réciproque f moins 1, il est défini de moins 1 vers plus l'infini, tel que, ici on a y, alors ici, c'est 4 plus l'infini, qui à chaque y est disons x associé f moins 1 de x égale par exemple y. Ici, j'efface, c'est pas la même chose. Donc cette fonction elle est déjà définie ici, de x c'est x moins 4 racine de x plus 3. D'accord? Donc on a l'expression de f, mais nous on cherche l'expression de f moins 1. Je ne peux dire. X هذا normalement qui est une définition de f moins 1. Ou soit x appartenant à 4 plus l'infini et y, l'infini fait l'intervalle. Non, c'est x appartient à moins 1. 4 plus l'infini, tel que f moins 1 de x égale y. Maintenant, on cherche le y. F moins 1 de x égale y équivaut à quoi? F de y égale x durant le transfert. Et ceci équivaut à quoi? F de y, c'est y moins 4 racine de y plus 3 égale x. Donc ceci, je peux l'écrire comme racine de y au carré moins 4 racine de y plus 4 et moins 1. Donc je peux ici mettre x plus 1. Donc ça va donner racine de y moins 2 au carré égale x plus 1. Donc je fais la racine carrée ici. Donc j'ai le droit de passer à la racine carrée car x est égal à moins 1 entraîne que x plus 1 est positif. X c'est égal à moins 1. Et bien sûr ici la valeur absolue de y moins 2 égale racine de x plus 1. Mais racine de y, pardon. On a y supérieur ou égal à 4, donc racine de y supérieure à 2. Donc racine de y moins 2 est positive, donc la valeur absolue, elle va disparaître ici. Donc moins 2. Car, il faut justifier ça. Donc finalement, on trouve quoi? Racine de y égale 2 plus racine de x plus 1. Donc, y égale 2 plus racine de x plus 1 au carré. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus infini, f moins 1 de x, on a déjà posé que c'est y. Maintenant, on a montré que y égale ça. Je vais remplacer y par l'expression qu'on a trouvée au carré. Voilà, c'est la fin de cette partie qui concerne le cours, c'est la continuité. Pas de questions?
كاينه هنايا اللي داخلين تقريبا 28 واحد، كاين فيه 7 غايبين، غالبا كنظن غتكون عندهم مشكل ديال الكونيكسيون. دونك انا غادي نخلي هاد لي زونغوجستريمون غنصيفطهم لكم في اقرب وقت. غير واحد القضيه، انا غادي نصاوب واحد اللين ديال واحد البلاتفورم خاصكم تدخلوا فيها باش تلقاو هادشي. انا غنصيفط لكم، نصيفط لسلماني الريسبونسابل. كاينه سلماني؟ مسيو. غادي نصيفط لك عفاك باش توريهم كيفاش يدخلوا. هذيك الساعه صيفط لهم، ولا ربما الا كان في الجروب كاملين راه غنصيفطها في الجروب. صيفط لكم الطريقه كيفاش تدخلوا. ملي في هذاك الجروب كلشي كاين في الجروب. واخا ان شاء الله. يلا الله يعاونكم. با د كيسيون قبل ما نمشيو؟ نو ميرسي. Non, عييتوا؟ وي ايوا والله المهم السيمانه الجايه ان شاء الله. دونك شاء انا نقدر الا كانت شي حاجه في سميتو صيفطوا لي داكشي ديال سيلاب باش نشرح لكم داكشي ديال لي ماتريس. نقدر مثلا نعيط لكم في السبت ولا الحد ولا شي حاجه. سمعتوني؟ oui. نقدر نعيط لكم السبت ولا الحد واحد الساعه ولا واحد السويعه نشرح لكم شويه داكشي ديال سيلاب مع لي ماتريس. متفقين؟ D'accord. يلا واخا الله يعاونكم. يلا.